17C. Pagbubuksan na tayo yan, automatically. Alright. Alright. Hindi kasi gaya ng motor to eh. Yeah. Lahat tayo. Pagod. Ingat ka boy. Tingnan mo naman. Antarik. Konti na. Kakayanin ba ng scooter to? Di ba hindi? Alright. Pagod. Alas. Yan. Nara sir. Thank you sir. Salamat. Hi. Thank you. Thank you po. Salamat. Thank you. Thank you. Lambanan tayo. 10 piso. Pantopig din. Ingat. Ano nga? Ikaw kanina matarik. Pababa naman ngayon. Ako na mag-yoski. Oh! Pogi ako! Oh!